Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa yaqulu al-musannifu rahimahullahu ta'ala Al-Imam Salim bin Sumair Al-Hadrami qala al-ahdatsu ithnan asgharu wa akbaru fal asgharu ma awjaba al-wudu'a wal akbaru ma awjaba al-ghuslah. Al-ahdatsu tining panika pembahasan hadas. Al-ahdatsu tining banyak-banyak hadas. Al-ahdatsu tining banyak-banyak hadas. Isnani panika berdua. Al-ahdatsu tining banyak-banyak hadas. Isnani panika berdua. Aswaru saya pertama hadas keni wa akbaru ban nomor dua hadas rajah. Fal aswaru maka tining seekor cak hadas keni. Fal aswaru maka tining seekor cak hadas kini ma aujabal wudu'ah ma paneka hadas aujaba wajib aki pana payamma al wudu ada ka wudu wal akbaru bantining seekor cak hadas rajah ma paneka hadas aujabah wajib aki pana payamma al-wusla daka adus daka mandi al-wusla daka adus. Jadi pembahasan semakin dikebekal jelas lagi tentang hadas. Sekadma orang ini kan nabi terus sholatah maka harus suci dari hadas, baik hadas ini ke hadas keni ataupun hadas raja. Dan apa sih kocak hadas? Bunun para ulama hadas nikah amrun i'tibari yaqumu bil a'dha yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhis. Jadi sekocak hadas nikah perkara saya tak tampak tapi inilah serang syariat yang ke serang syariat bedening beten atau bedening ureng. Maka hadas nikah selalu nempel bedening ureng. Tak ada cerita na bareng kocak bareng hadas. Mending bareng biasanya diistilahkan kalau ben najis. Tapi hadas ben najis ni ka beda. Warna najis ni ka bareng saya tampak. Mun hadas ni ka tak tampak. Ni ka beda na najis ben hadas. Jadi hadas ni ka rupa ki situmpar perkara se anggaplah yang kebedah sareng syariat, yang kebedah ben tak tampak artinya tak bisa gula ben sampean ngolati hadas karena neka perkara itibari perkara yang kebeda sareng syariat ben inilah beda sareng syariat sekali mak gula ben sampean mana bi parapan yang kebeda hadas sareng syariat ketika gula ben sampean tak bisa sholat tak bisa sholat tak bisa ngelakuin ibadah saya perlu deka soceh kan ketika budak hadas kini kah dia kamu gula ben sampean saya terong hilang ngaki nakade nabi gula ben sampean terong alaksanaki ibadah saya puto deka toharoh deka soceh le hadas ni kah budak dua terbuna hadas kini hadas raja. Napa saya ucap hadas kini ada buna maksudnya bantu fal aswaru ma aujabal wudu'ah. Saya ucap hadas kini jika dintoh hadas wajib paki wudu. Orang kini cukup wudu melaloh maka orang ini bisa sholat kalau bencara wudu karena berdeki hadas raja saya wajib paki kok cuma wajib mandi ada yang tak wajib wudu. Misalkan orang juk tojuk misalkan kebelah juk tojuk
sepak atau jun tak akulian ternyata pas amimpeh teman nih misalkan amimpeh seengkena pas teman nih ilmu gabadan juk toju kini kata betal wudu cuma orang ini wajib mandi podana keluar mani nah sekapin saya keluar dari beten nih kak sekapin saya keluar dari sabilain jalan dua kubul bantubur ini ka bisa laki ka wudu kecuali mani fal aswaru ma aujaba al wudu teti saya koca hadas kini ingki gadin toh hadas saya wajib aki ke gulaban sampean kangkui ngala wudu inga hilang akal keluar sesuatu dari kubul atau dubur selain mani tapi mun hadas saja wal akbaru ma aujabal ghuslah sekocak hadas saja hadas saya wajib bagi mandi ingat apa nggak haid ingat junub ingat nifas alahir raki thumma qala al musannifu al auratu jadi yang buru mun la orang andi hadas raja maka sebelum alaksanaki ibadah maka harus ngilangaki hadas raja kenikah dah hadas raja deki bekali bahas ingat haid ingat nifas ila akhirih thumma qala al musannifu al aurat al auratu tining panika pembahasan banyak-banyak aurat al auratu arbaun al auratu tining banyak-banyak aurat arbaun panika berdempak al auratu tining banyak-banyak aurat arbaun panika berdempak auratul rajuli mutlaqon saya pertama auratul rajuli tining aurat orang laki auratul rajuli tining aurat orang laki mutlaqon secara mutlak mutlakun hale mutlak wa al amah wal amati fi sholah ben aurat budak bini fi sholat ini sholat fi sholat ini sholat ma baina surati wa rukbah ma bani kepereng baina surati wa rukbati baina surati se bedah yang terana bucel wa rukbati bantaot wa rukbati bantaot wa auratul hurrati fi sholati jami'u badaniha wa auratul hurrati bentining auratah orang bini mertikah fi sholati ning sholat jami'u badaniha paneka sakapinah batana ya hurrah jami'u badaniha paneka sakapinah batana ya hurrah ma se'ala ini al wajhi saya ala ini muah wal kafain ben pak tanang dua wa auratul hurrati bentining auratah orang bini mertikah wal amati ben budak bini indal ajanib isatiin atau ya dan banyak-banyak orang laki sebeni mahrumah orang lain jami'ul badani panika sakapin badan wa inda maharimihima wan nisa wa inda maharimihima ban setin banyak-banyak mahrum ya hurrah wal amah wal nisa ban pola yatiin banyak-banyak orang bini ma baina surrati war rukbah ma bani kepereng baina surrah yang dan bucel war rukbati ban taat semakin nikah bekal bahas tentang aurat napa aurat nikah aurat nikah secara bahasa ini kekurangan. Jadi mun gulaban sampean muka kamus maka artian aurat nikah kurang. Tapi ning syariat aneka aurat nikah di beberapa makna. Kadang aurat nikah IRTE perkara atau sesuatu sewajib totope. Jadi arti aurat nikah saya pertama
Hingki kadintoh parkara atau sesuatu se wajib totope. De kini ke saya maksud bi para fuqaha ketika nyebutaki aurat ikantoh. Nikah definisi pertama. Beda definisi nomor dua. Dan ini kebiasaan bi ulama disebutaki ning bab nikah. Ning bab pernikahan guys ya. Saya koca aurat nikah. Bereng se haram ejeling. Haram iya bes. Nah, jadi penggunaan aurat nikah sesuai ben bebe. Da biasa namun ning bepejeng keninga bepejeng kan tadi. Udah sampean nikah bahas tentang asa soce tentang apa kasah tentang sholat. Maka aurat ikan tadi bisa yartiaki kalau ben maya jibu satruhu. Perkara se wajib totope. Karena dikit beda pembahasan aurat biasa ning bab nikah. Nikah para ulama bahas tentang aurat juga ning pembahasan nikah. Karena beda kaitan ben ngabes. Artinya ketika orang nikah biasanya saudara laki kan. Saudara laki kan kui selake nikah ngabes dek kesibini. Ngabes napa? Napa ngabes sakapini beuteuh punten. Apa semua ben batu tenang dua. Ben tenang dua sel nikah. Maka tahu lagi ngabes aurat kan kenikah pas bahas masalah aurat kenikah. Jadi saya kantor nikah aurat saya bahas kantor nikah perkara atau bareng saya wajib totope ketika sholat. Tapi benekor cuma ketika sholat mulu karena ning pembagian kantor nikah mutlak. Jadi aurat kantor nikah yarte bareng saya wajib totope. Bareng saya wajib totope. Secara mutlak lah senikah. Tanpa dikaitkan ke leban sholat. Qala al-musannifu auratul rajuli mutlaqon wal amati fi sholah ma baina surrati war rubbah. Dabun musannif aurat tak orang laki. Aurat tak orang laki secara mutlak. Aurat tak orang laki secara mutlak. Saya maksud secara mutlak ni baik di dalam sholat atau di luar sholat. Ini kasih arti mutlak. Wal amma fi sholah boleh budak bini. Orang bini kan status budak. Nah, baik sholat, mun ring laki baik ning sholat atau ning luar sholat. Mun budak ketika sholat dulu, karena lain deki mana bi budak ketika ning luar sholat. Maka auratah antara nabucil bentuk. Jadi misalkan bedering bini, budak pas sholat. Saya tahu cuma antara bucil bentota, maka hukum sholatah sah. Karena kewajiban saya harus etotope. Nah ini kepun etotope. Cuma di sisi lain, bercoba mana? Cuma di sisi lain, orang bidik kele tusah. Ana apa polana? Polana mun beda orang laki. Mun beda orang laki, deki kan ngabes pesan. Jadi di sisi lain deki haram pesan. Mun beda, mun apa jeng misalkan yang tempat terbuka keluh, atau mun nyabes orang laki, bisa teti harum mah senika. Bisa teti harum mah. Jadi asah mun sholat asah, cuma di sisi lain deki pas haram senika. Orang laki aurat secara mutlak baik nikah ning sholat atau ning luar sholat antara surah war rubbah. Jadi aurat saya maksudkan itu nikah perkara saya wajib totope. Jadi orang laki nikah baik ning sholat atau ning luar sholat hal saya atau bareng saya harus totope. Nikah itu antara bucil bentoot. Bisa paham gi? Baik nikah ketika sholat atau ning luar sholat. Wa auratul hurati fi sholah mun aurat tak orang bini mertikah bini budak
Rata-rata orang yang makin kan kebanyakan mertikah, kada budak semakin. Aurat orang bini mertikah ketika sholat sakapina badanah, selain muah ben pak tepak tanang dua, tetapi mun muah nika oleh buka, pak tepak tanang dua nika oleh buka, baik zahiran wa batinan, ini baik tengana ataupun tabun tanang nika oleh buka. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badan. Mun aurat tah atau hal yang harus etotopeh dari orang bini mertikah ben budak. Bedering bini mertikah. Ben budak bini ketika iluar sholat. Kenapa iko yiti ketika iluar sholat? Karena mun dalam sholat nih kepon dibahas nih ke masalah mertikah. Masalah budak dalam sholat nih kayak bahas pon. Mun di luar sholat pembahasannya lain. Mun orang bini mertikah ben budak bini ketika luar sholat artinya beda ia dan orang laki sini maksudnya indal ajanib le orang laki kela bani mahram mah bani bapaan bani tretanah bani bicediin ki bani pamanah bani panakanah misalkan sebeda kalau cuma sepopona karena seponika termasuk ajanib bani mahram, maka auratnya ini kesakapin badan saya harus totope ini kesakapin badan. Allah wa inda maharimiha wan nisa, ban orang bini mertikah atau orang bini budak mun iyadan atau yatiin orang bini lain atau yatiin orang laki saya mahram, artinya bedereng bini mertikah yatiin bapaan yatiin tretanah ki yatiin panakanah yatiin benih sepopona mun sepopona nika benih mahram yatiin majadiin maka dak kama saya harus etotope sewajib ki. Boleh tak penta masalah akhlak ben adab tata krama tengka tak penta nikah apa tak sewajib etotope adalah ma baina surati wa rukbai antara bucil ben bentoot. Ini kan sampean masuk ke arkan sholat.